Dan beliau ini ketika keluar dari Wahabi kembali ke Ahlus Sunnah, berani menantang orang Wahabi, mau debat. Beda dengan orang Ahlus Sunnah yang pindah ke Wahabi, diajak ketemu gak mau saudara. Yahudi. كذلك الوهابي صاحب وجه عبوس، دائما وجهه يعني مظلم، وجهه مظلم، لا يبتسم كثيرا، لا يبتسم إلا الوهابي مثله. Jadi Wahabi itu kalau tengok wajahnya cemberut aja, gelap aja. Dia senyum itu cuma paling sama Wahabinya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. As-sadatul kiram, ma'asyiral asatidzah, wabil khusus Fadilatul Syekh Adil Asy-Syu'aibi alladzi na'tazzu bihi ayyam i'tizaz, para asatid dan semuanya yang saya hormati, dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat Pekanbaru Riau yang hadir pada malam ini, biasanya dalam momen pembacaan kitab Sahih Bukhari, naqra Sahih al-Bukhari Lailatul Jum'ah, al-ijtima' في كل أسبوع ليلة الجمعة نقرأ صحيح البخاري العادة، لكن الآن هذا نتشرف بحضوركم، نستمع من المحاضرات ستلقيكم إن شاء الله. نعم، كل أسبوع في ليلة الجمعة. Dan ini yang hadir di tengah-tengah kita Syekh Adil Asy-Syu'aibi. Beliau ini mantan Wahabi. Dulu beliau Wahabi, tapi keluar dari Wahabi kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan saya kenal beliau sudah lama. Nahnu na'rifakum tawil. Qabla kira-kira 6 bulan yang lalu, hawalai 6 ashhur al-madiyah, saya buat postingan di YouTube, temanya mengapa saya meninggalkan Wahabi, limadza taraktul Wahabiyah, Syekh Adil Syu'aibi. Saya mengambil dari tulisan beliau di Facebook, mengapa saya keluar dari Wahabi, masuk YouTube. Dan ini kira-kira sudah 3 minggu YouTube-nya kena hack oleh Wahabi. Dendam ya. YouTube ta'attal nih. Hisabuna fil YouTube ta'attal qabla nah mungkin hadza min tarfil wahabiyah. Jadi ini ya, di Timur Tengah ini ada beberapa ulama yang asalnya Wahabi. Salah satunya beliau yang dari Yaman. Kemudian ada muridnya Syekh bin Bas dan muridnya Syekh Utsaimin. Namanya Syekh Khalid bin Abdullah Bahumid Al-Ansari. Mungkin datang juga nanti ke sini. Beliau lebih senior daripada Syekh Adil ini. Beliau ini yang masih muda ya, mungkin seusia ustadz-ustadz di Pekanbaru. Jadi kita dengarkan dari beliau bagaimana sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Dan beliau ini ketika keluar dari Wahabi kembali ke Ahlus Sunnah, berani menantang orang Wahabi, mau debat. Beda dengan orang Ahlus Sunnah yang pindah ke Wahabi, diajak ketemu gak mau saudara. Jadi beda memang. Artinya apa? Memang Ahlus Sunnah itu at-taifah al-mansurah, golongan yang dimenangkan, ditolong oleh Allah. Karenanya ngajak bicara siapapun siap. Itu kalau sudah Ahlus Sunnah. Tapi kalau keluar dari Ahlus Sunnah, maka menjadi at-taifah al-maqhurah, kelompok yang kalah, yang kalahan dan lari-lari itu. Ini ya yang perlu kita dengar dari beliau, pengalamannya dari Wahabi, terus ar-rahlah al-aqdiyah minal wahabiyah ila sunniyah. Hadza alladzi nurid an nastami' minkum maulana insyaallah. Hakadza syukran.
Dari saya hanya pengantar, saya kembalikan kepada MC Ustaz Al-Nof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kiai, beliau sejak awal tanya ke saya, ada nggak Wahabi yang bisa kita temui di Pekanbaru? Beliau nyari di sini. Jadi bedanya orang Ahlus Sunnah kalau masuk Wahabi takut dicari, nggak berani jumpa. Orang Wahabi begitu taubat ke Ahlus Sunnah, dia cari orang Wahabi lagi. Begitu juga Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dulu. Beliau begitu taubat, dicarinya orang Mu'tazilah itu semua, didebatinya. Sehingga dengan jasa beliau dan murid-murid beliau, Mu'tazilah sampai sekarang tak ada lagi. Dan semua kelompok bid'ah tak ada lagi. Sehingga kalau orang orang Wahabi tanya, atau orang Wahabi bilang kalian itu ahli bid'ah, bilang aja ke mereka, kami ini prestasi kami sejak dahulu membereskan ahli bid'ah. Dari dulu kerja kami memberantas ahli bid'ah, termasuk kalian itu. Makanya sejak dahulu Hasyawiyah, Karramiyah dah habis. Sekarang kan tinggal nunggu-nunggu aja lagi. Kita bersyukur selama ini banyak ceramah mereka, buku mereka kan. Jadi mudah membantahnya karena sudah keluar. Mereka sudah bilang semua. Keyakinan mereka sudah keluar semua. Jadi membantahnya enak karena sudah keluar semua kan. احنا سمعنا كل الاعتراضات والردود من الوهابية وبعد ذلك نرد عليه بالسهل إن شاء الله لأنه مسجل كلها صح كله مسجل في كتاب مسجل في الفيديوهات وفي اليوتيوب ونرد عليه بالسهل إن شاء الله لأننا عرفنا ماذا يقول وماذا اعتراضاتهم ونرد عليه إن شاء الله بسهولة. Jadi malam ini insya Allah kita akan dengarkan dari Syekh. Saya bantu-bantu terjemah saja. Kalau nanti ada taman-taman sikit berarti materinya ada dua. Syekhna, hatta nasajil hadhihi al-muhadarah. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah SWT, kita lanjutkan untuk mendengarkan muhadarah dari Syekhna. ونسمع محاضرات سيدتكم وأنا أقوم بالترجمة بهذه المحاضرة وإلى شيخنا الشيخ عادل الشعيبي فليتفضل عليه مشكورا ومأجورا. شغل لا هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أحمد الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات الذي جمعنا في بيت من بيوته نتناصح ونتآزر ونتناصر ويوصي بعضنا بعضا بالحق والصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita berkumpul di masjid ini, di rumah di antara rumah-rumah Allah, untuk kita saling bersilaturahim, saling bertegur sapa, saling berkasih sayang, saling menasihati, mengamalkan firman Allah, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu minas salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. الحقيقة أن مما يدل على شؤم البدعة الوهابية أنها تلاحقني في كل مكان أذهب. أينما أذهب أجد مشكلة الوهابية هي المشكلة الأبرز، وأجد أن الفوضى الأكثر في البلدان التي أذهبها يفتعلها الوهابية. Jadi malangnya saya, kata beliau, kemana saya pergi selalu jumpa masalah Wahabi. Datang ke mana-mana negara selalu Wahabi masalahnya di situ. Wahabi sedang hangat-hangatnya di situ. Termasuk sampai di sini Wahabi juga masalahnya. وهذا يعني أنها أنا لا أحب أن أتكلم عنها حقيقة، لا أحب أن أتكلم عن الوهابية، ولكن يبدو أنها أكبر فتنة اليوم تواجه المسلمين في العالم الإسلامي. Sebenarnya saya tak mau cakap banyak tentang Wahabi itu. Cuma nampaknya fitnah terbesar umat Islam hari ini adalah Wahabi ini. لو أن الوهابية ظهرت في بلادها وكانت مجرد فكرة يعني أفكار تبناها أناس بسبب اجتهاد لقلنا هذا رأيهم واجتهادهم وكل يعمل على شاكلته، ولكن مشكلة هؤلاء أنهم سلكوا هذا المذهب
المخالف تماما لأهل السنة والجماعة، وأصبحوا ينشرونه بكل الوسائل، وسيطروا على وسائل الإعلام، وسيطروا على المال، وسيطروا على القنوات الفضائية، وسيطروا على الإنترنت، ويفعلون كل ما بوسعهم من أجل أن ينشروا هذا المذهب الخطير المتطرف في كل أصقاع الأرض. Kalau sekedar Wahabi hadir, mereka sebarkan paham mereka, beramal dengan paham mereka, nggak ada masalah. Yang repot itu Wahabi hadir di kelompok masyarakat, dia beda dengan yang lain, dia tak sama dengan ahlu sunnah, kemudian menguasai semua media. Lalu ketika menguasai semua media, disebarkan pemikiran mereka untuk bagaimana menentang pemikiran-pemikiran yang ada. Dan mereka memunculkan ekstremisme dalam berpikir, sehingga nanti muncul berbagai konflik di masyarakat. Sehingga internet, media, apa saja alat komunikasi yang bisa untuk menjangkau banyak orang, mereka upayakan. Mereka tujuannya bagaimana pendapat mereka, pemikiran mereka melekat di masyarakat, sehingga segala upaya mereka buat, mereka halalkan semua cara. ونحن نعرف أو نعتقد أن شيوخنا في هذه البلدة المباركة، الشيخ كيائي محمد عيدروس، جميع المشايخ في هذه البلدة لم يشغلوا أنفسهم بالحديث عن الوهابية لأنهم يحبون المشاكل أو يحبون المصادمات مع الناس، ولكن لأن هنالك خطر يهدد هذه البلاد، هنالك خطر يهدد العقول ويهدد العقائد ويهدد الإيمان، يهدد الأطفال، يهدد الشباب، لأن هذا الفكر يتخطف العقول ويتخطف خصوصا الصبيان الشباب الذين لا يعون ولا يفهمون الأمور بشكل جيد. Sebenarnya para guru kita syekh-syekh di Indonesia ini juga nggak suka bicara tentang Wahabi. Cuma masalahnya Wahabi ini mengancam pertama pemikiran kita, agama kita, akidah kita, anak-anak bujang yang baru belajar, anak-anak kecil yang akan bertumbuh, sehingga nanti dia akan mengancam pemikiran masyarakat sekitar kita. Kalau tak dibendung segera, nanti anak-anak muda yang baru belajar, mereka yang baru semangat belajar, anak-anak yang akan tumbuh, mereka akan bawa pemikiran ekstremisme yang dia mengancam kebersamaan kita. نحن إذا أردنا أن نتحدث عن الوهابية هل هم من أهل السنة أو هم من أهل السنة، في الحقيقة لا نحتاج أن نقيم دليل على ذلك. يعني لو سألنا أنفسنا متى ظهرت كم عمر هذا اللقب، يعني لقب أهل السنة والجماعة كم عمره؟ هذا اللقب ظهر في القرن الأول، في أواخر قرن الصحابة ظهر هذا اللقب، والوهابية ظهرت قبل 200 سنة. إذن هذا يعني إيش؟ هذا يعني أن فكرة الوهابية فكر طارئ على المسلمين، ليس هو فكر أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هو الإسلام الصافي الخالص الذي كان عليه الصحابة وكان عليه التابعون. هل يمكن أن يكون الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وسلف الأمة هؤلاء كلهم لم يكونوا من أهل السنة حتى ظهر هؤلاء في القرن الثالث عشر أو في القرن الثاني عشر وقالوا نحن أهل السنة؟ هل يمكن أن يكون هذا معقولا مقبولا؟ Jadi apakah Wahabi ahlu sunnah atau tidak, sebenarnya nggak perlu kita memberikan argumen untuk memberikan bukti, membuka berbagai lembar sejarah. Ahlu sunnah itu adalah istilah yang telah muncul sejak abad pertama Islam. Wahabi ini muncul baru abad 12, abad ke-13. Jadi apakah dulu sahabat, generasi setelah sahabat, generasi berikutnya bukan ahlu sunnah? Kok dulu sudah beriman dengan keyakinan sesuai Rasulullah dan sahabat, tapi ahlu sunnah itu muncul baru abad ke-12? Apa masuk akal? Apa masuk akal kalau seandainya ahlu sunnah itu baru muncul 2 abad yang lalu? Kan nggak masuk akal. Dulu Rasul, sahabat, generasi berikutnya dengan agama yang bersih, yang jernih, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu kita membuktikan Wahabi ini ahlu sunnah atau bukan. Pasti bukan ahlu sunnah. عندما ظهر ابن عبد الوهاب وفرقته الوهابية ماذا فعلت؟ يعني هل دعت الناس مثلا إلى الأخلاق؟ هل دعت الناس مثلا إلى الإيمان؟ هل حافظت على إيمان الناس؟ أو أنها جاءت من أجل أن تئد، من أجل أن تدمر وأن تحطم إيمان الناس؟ الفكرة هذه أصلا فكرة الوهابية بنيت على تكفير المجتمعات الإسلامية، بنيت على أن كل من ليس وهابي فهو كافر.
ولهذا كانوا ينصون في رسائلهم محمد بن عبد الوهاب وأتباعه وتلاميذه، كانوا ينصون على أن دولة الخلافة الأتراك دولة كافرة، وعلى أن المسلمين في الشام وفي مصر وفي اليمن وفي المغرب وفي شرق الأرض ومغاربها كلهم كفار، ولا يوجد مسلم على وجه الأرض إلا من كان على طريقة محمد بن عبد الوهاب وأتباعه. Agama yang dibawa pemahamannya oleh Muhammad bin Abdul Wahab bukan agama menguatkan akidah, menanamkan akidah, tapi adalah bagaimana menghancurkan akidah yang sudah kuat. Sehingga kerja mereka sejak muncul mengkafirkan umat Islam, menganggap semua selain mereka adalah kafir. Sehingga orang Syam, orang Mesir, orang Hijaz, orang mana saja di luar mereka bukan Islam. Maka dalam kitab-kitab mereka tertulis bahwa dimanapun orang selama mengikut kepada Turki Utsmani, tidak mengikut kepada mereka, mereka adalah kafir. Jadi dari dulu kerja mereka menuduh kita kafir. Kalau sudah kafir berarti nanti halal darah, halal harta kita. Siap-siaplah nanti dibunuh orang Wahabi nanti. إذا سألنا الآن سؤال مثلا، لماذا اليوم الوهابية يستهدفون إندونيسيا؟ لماذا الجامعات الوهابية في كثير من البلدان أو في بعض البلدان تعرفونها، لماذا ترسل طلابها أو مدرسيها إلى هذه البلاد؟ لماذا تحاول أن تستقطب بعض الشباب وتدرسهم في جامعاتها؟ لماذا تفعل هذا؟ Kalau kita agak kritis sedikit, kenapalah Indonesia ditarget oleh Wahabi ini? Universitas-universitas didirikan di sini, anak-anak muda yang berprestasi, yang nilai bagus diambil ke negara mereka, dapat beasiswa. Syekh-syekh mereka bergiliran datang berdakwah ke negeri ini. Kira-kira apa di balik itu? Enggak mungkin sekedar diambil lalu dikirim dibuatkan universitas, enggak mungkin sekedar itu. هي تفعل هذا لسبب واحد واضح ومباشر، وهو الأساس الذي بنيت عليه هذه الدعوة، وهو أن إندونيسيا بلد ليس بمسلم، أن المسلمين في إندونيسيا عبارة عن شافعية صوفية أشاعرة، وهؤلاء إما كفار وإما مبتدعون، فهم في الحقيقة يريدون كما يظنون أو كما يفهمون أن ينشروا الإسلام باعتبار أن هذه بلد ليس بمسلم. هذه حقيقتهم، ونشروا هذا الفكر في اليمن ونشروه في الشام ونشروه في مصر. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن هذه البلدان ليست بمسلمة، لا يوجد مسلم تحت قبة السماء إلا هم، حتى إن ابن عبد الوهاب لم يكن فقط يكفر المسلمين الآخرين، بل حتى كان يكفر شيوخه، حتى شيوخه كانوا في نظره كفار. كان يقول إن لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله لم يكن يوجد أحد على وجه الأرض يعرفها، حتى شيوخي، يقول حتى شيوخي لم يكونوا يعرفونها إلا عندما أنا أتيت وعلمت الناس التوحيد. عندما أنا جئت وعلمتهم عرف شيوخي وعرف الآخرون التوحيد وعرفوا الإيمان. هذا يعني أنهم كانوا قبل أن آتي إليهم أنا، هو يقول لم يكونوا مسلمين، كانوا كفار. Jadi kenapa mereka mentarget Indonesia? Sebab berdasar pemikiran mereka adalah mengkafirkan semua orang. Kata mereka Indonesia ini bukan negara muslim, orangnya enggak muslim, sebab mereka mazhab Syafi'i, mereka Asy'ari, mereka bertasawuf. Semua yang tidak ikut mereka kalau tidak kafir ahli bid'ah. Beliau Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan semua yang tak sama dengan dia tak paham la ilaha illallah. Jangankan kita yang lain, guru-gurunya pun tak paham. Sehingga semua orang sebelum dia datang tak paham makna la ilaha illallah. Setelah beliau datang, barulah kalimat la ilaha illallah itu dipahami dengan benar, dan semua orang mesti memahami la ilaha illallah seperti yang dia pahami. Jadi semua yang tidak ikut dia adalah kafir. Kita dianggap kafir, maka ditarget untuk didakwahkan Islam versi Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi orang-orang kafir ini segera mu'allaf, segera taubat agar nanti masuk Islam versi Muhammad bin Abdul Wahab. ولنا أن نسأل أنفسنا، لو كانت الدعوة الوهابية هي دعوة أهل السنة والجماعة،
كان أول من سيناصرها هم العلماء المسلمون. أول من سيناصرها لو كان فعلا ابن عبد الوهاب يدعو الناس إلى طريقة وإلى اعتقاد أو إلى مذهب أهل السنة والجماعة أو إلى التمسك بالسنة كما يقولون، لكان العلماء المسلمون أول من سيناصرها. ولكن ما الذي حصل؟ الذي حصل أن هذه الدعوة عندما ظهرت اتفق سائر علماء المسلمين على أنهم خوارج، وهذا نص عليه العلماء المسلمين في أشهر كتبهم. Kalau kita agak kritis sedikit, jikalah Muhammad bin Abdul Wahab itu ahlu sunnah atau menegakkan ahlu sunnah atau menolong ahlu sunnah, pasti para ulama yang paling pertama yang menolong mereka, pasti para ulama yang mengokohkan dia. Tapi justru yang terjadi adalah para ulama sepakat mereka ini khawarij, dan itu tertulis dalam kitab-kitab mereka. Kitab itu sangat familiar bagi masyarakat. ممن نص على أن ابن عبد الوهاب وأتباعه هم الخوارج الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نص على هذا أحد أكبر فقهاء الحنفية في زمانه وهو ابن عابدين في حاشيته. نعم. Kalau kita lihat kitab para ulama mazhab Hanafi, Imam Ibnu Abidin dalam kitabnya Hasyiah Ibnu Abidin mengatakan bahwa Wahabi dan Imam Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya adalah khawarij. Ini sesuai dengan sabda Rasul, mereka ini orang yang nanti akan melepaskan Islam mudahnya seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Jadi dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin dikatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya adalah khawarij. Ini ulama mazhab Hanafi. وممن نص على ذلك أيضا أي على كونهم خوارج الشهاب الصاوي، شهاب الدين الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين، وهو كان أكبر علماء المالكية في زمانهم. Di antara ulama yang juga mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya adalah khawarij, Imam Syihabuddin As-Sawi di dalam kitabnya Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Al-Jalalain. Beliau seorang ulama Malikiyah yang besar, yang hebat, yang terkenal di zaman beliau. Artinya ulama besar di zaman mereka, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, sepakat beliau Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikut adalah khawarij. وممن نص على ذلك أي على كونهم خوارج من الشافعية الشيخ عبد الحميد الشرواني في حاشيته المشهورة على تحفة المحتاج في الفقه الشافعي، وهذا الكتاب هو أشهر كتب الشافعية على الإطلاق. Di antara ulama yang mengatakan Muhammad bin Wahab dan pengikutnya khawarij adalah Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani. Beliau punya hasyiah terhadap kitab Tuhfatul Muhtaj, dan kitab ini terkenal, masyhur, populer di kalangan ulama mazhab Syafi'iyah. Sehingga tadi Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah sepakat khawarij. بقي معنا المذهب الحنبلي. ابن عبد الوهاب يقول إنه كان حنبليا، ولكن في المذهب الحنبلي الأعجب في ذلك أن أول من رد على محمد بن عبد الوهاب وذكر أنه على طريقة الخوارج أخوه. هنالك كان لديه أخ اسمه سليمان، وهذا الأخ أخوه كان عالما، ألف كتابا خاصا يرد فيه على محمد بن عبد الوهاب ويبين أن طريقته هي طريقة الخوارج، بل إن طريقته تختلف تماما حتى مع طريقة ابن تيمية وابن القيم. Jadi di antara ulama mazhab Hambali yang menolak dan menyatakan bahwa dia khawarij adalah saudara dia sendiri, namanya Sulaiman. Jadi Sulaiman saudara dari Muhammad bin Abdul Wahab bahkan menulis sebuah buku yang khusus untuk membantah Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya. Dia mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab adalah khawarij. Mazhab dia, isi pemikiran dia berbeda sama sekali dengan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. وهذه الأسماء التي ذكرتها فقط مجرد مثال لكل مذهب، يعني ذكرنا عالما محققا في هذا المذهب، وإلا فجميع العلماء كل الفقهاء علماء المذاهب الأربعة اتفقوا على أن محمد بن عبد الوهاب وأتباعه خوارج.
Ini yang disebutkan ini cuma contoh saja, sebab mereka ulama besar, representasi mazhab-mazhab yang 4. Kalaulah kita buka lembaran kitab, kita tengok para ulama masing-masing mengungkapkan, sepakat ulama semua mereka ini adalah khawarij. Tapi cukup untuk mewakili representasi 4 mazhab, 4 ulama tadi kita sebutkan. إذن بعد أن يتفق علماء المسلمين ويتفق علماء المذاهب الأربعة فقهاء المذاهب الأربعة على أن الوهابية خوارج، هل نحتاج بعد هذا إلى محاضرة أو أن نسأل هل الوهابية من أهل السنة والجماعة؟ Kalau sudah ulama 4 mazhab sepakat mereka bukan ahlus sunnah, mereka adalah khawarij, apa perlu lagi daurah, muhadarah, perlu lagi berbagai seminar untuk bertanya ini Wahabiyah ini ahlu sunnah atau bukan? Enggak perlu lagi, dah sepakat dah semua ulama. Jadi tinggal kita ikut ulama aja lagi. Kalau ada yang bilang mereka bukan khawarij, berarti mereka bukan ulama tu. Kalau ulama bilang Wahabi adalah khawarij, yang bukan ulama bilang mereka ahlu sunnah. Mau ikut ulama atau tidak? Ikut ulama kan? Wahabi khawarij. أنا أعلم أن كثير من الناس لا يحب هذا الكلام، يقول لك أنتم تجتمعون في المسجد من أجل أن تتكلموا في الناس، من أجل أن تبدعوا الناس، من أجل أن تطعنوا في الناس، ولكن الحقيقة نحن نجتمع هنا ونتكلم في هؤلاء لنحذر الناس من خطر يتخطف الأطفال والشباب والنساء والرجال، وهذا الخطر موجود في كل بيت. اليوم افتح التلفزيون أنت ستجد عشرات القنوات يتحدث فيها وهابيون، افتح الانترنت ستجد أمامك الوهابية، افتح جميع وسائل التواصل الاجتماعي ستجد أن الانتشار الأكبر لهذا الفكر. إذا نحن يجب أن نحصن أنفسنا، يجب أن نخاف على أنفسنا ونخاف على أولادنا ونخاف على شبابنا حتى لا يتحول إلى إرهابيين يفجرون في المساجد ويفجرون في الشوارع. والله لو انتشر هذا الفكر ستجد التفجيرات والاغتيالات في كل مكان، وكل امرأة سوف تنوح على أبنائها، وكل رجل سوف يبكي دم على أبنائه وسوف يندب لأنه لم يحذر المسلمين من خطر هؤلاء. Kita bicara Wahabi itu bukan ingin menyatakan mereka kafir, menyatakan mereka bid'ah, untuk menyatakan berbagai hal-hal tentang mereka, bukan gunjing mereka, tidak. Kita ini bicara Wahabi ini sekedar untuk mengingatkan masyarakat agar hati-hati dengan pemikiran mereka, karena ini banyak anak-anak, banyak masyarakat yang mereka tak paham bagaimana sesungguhnya pergerakan Wahabi. Kalaulah kita melihat real keadaan masyarakat, di rumah kita ada TV, di TV itu puluhan channel punya Wahabi, ada Roja TV, di sini ada berbagai media. Pokoknya Wahabi menguasai media dan mereka memang berusaha untuk itu. Buka lagi Facebook, buka lagi media sosial, banyak, buka lagi internet, Wahabi aja isinya. Sehingga kalau tak diingatkan, kalau tak diberitahukan, ini akan mengembang pemikiran ini, masyarakat terancam. Sehingga nanti kalian akan tengok anak-anak muda ini, mereka akan menghancurkan bom di masjid-masjid, mereka akan hancurkan bom di jalan-jalan, akan dihancurkan berbagai tempat. Yang korban kita, lalu ibu-ibu akan berteriak nangis, bapak-bapak nangis terhadap anak dia, sudah mati apalah mau disesali lagi. Sebelum menyesal, kita ingatkan. Maka kita bicara tentang Wahabi, tujuannya bukan sedang memperbincangkan tentang mereka, bukan tentang pentingnya mereka, tapi mewanti-wanti masyarakat, mengingatkan masyarakat jangan tertipu oleh Wahabi. Itu sebenarnya. الوهابية عندنا في الدول العربية ترى أن إندونيسيا صيد ثمين، ترى أن هذا البلد صيد ثمين، وبأنه بإمكانهم أن يأتوا إلى هذا البلد ويغيروا عقيدته ويغيروا منهجه. ولهذا أصبحوا الآن يرسلون دعاة ويرسلون طلاب علم إلى هذا البلد باسم أنهم شافعية، يتظاهرون أنهم شافعية وهم في الحقيقة يدسون التكفير بين الشباب، يدسون التكفير ويدسون الأفكار المتطرفة. إذا لم ننتبه لهؤلاء سيتحول أبنائنا إلى قنابل موقوتة، سيتحول أبنائنا إلى عبوات متفجرة. Mereka orang Arab memandang Indonesia ini bagikan buruan yang sangat berharga. Kita ini macam buruan yang berharga, sehingga semua orang tertarik untuk mengejarnya. Maka mereka kirim para dai, kirim para syekh. Tujuannya apa?
untuk menyebarkan pemikiran mereka. Cuma dia bunglon, pakainya Syafi'iyah, tapi isinya menghancurkan Syafi'i dari dalam, isinya Wahabi. Mereka berpakaian dengan berbagai istilah ulama, tapi isinya adalah bagaimana memusuhi ulama, memusuhi ilmu. Akhirnya nanti akan terjadi pemikiran-pemikiran ekstremisme akan tersebar di masyarakat, sehingga orang-orang nanti akan berpikiran bagaimana bisa menghancurkan satu dengan yang lain, dan mereka akan merubah akidah, manhaj dan keyakinan umat dengan mengirim utusan-utusan itu, karena bagi mereka buruan yang sangat berharga Indonesia ini. وأعتقد بعد هذا العرض السريع الوجيز أننا أدركنا ما هي الأسباب التي جعلت شابا مثلي في ذلك الزمان طبعا يترك الفكر الوهابي إلى مذهب أهل السنة والجماعة. والشيخ طلب مني، سيدي الشيخ الكيائي محمد عيدروس، طلب مني أن أتحدث لماذا أنا يوم من الأيام كنت وهابيا ثم انتقلت إلى مذهب أهل السنة والجماعة. هذا الكلام الذي سقناه من بداية المحاضرة أعتقد أنه يعطي جوابا لهذا السؤال. Jadi kata beliau, dengan pemaparan yang singkat yang barusan ini, saya yakin semuanya sudah mulai paham kenapa lah banyak anak-anak muda mulai taubat dari Wahabi, sehingga mereka balik kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sebab tertipu di awalnya, dan bahaya pemikiran ini bila terus untuk dipegang. Makanya saya kalau tadi kata Kiai cerita tentang gimana taubat dari Wahabi kepada Ahlu Sunnah, kira-kira saya yakin jamaah sudah bisa menangkap sebabnya kenapa saya taubat. Sebab bahaya betul, dan saya menyadari itu, sehingga saya taubat meninggalkan Wahabi. الفقير واحد من الناس الذين اغتروا بالوهابية لأنهم يظنون أن هذه الدعوة فعلا تدعو إلى منهج السلف الصالح، إلى مذهب السلف الصالح. ولكن بعد سنوات من دراسة أبجديات وأدبيات هذه الحركة اكتشفت أن هذه الحركة لا تدعون إلى مذهب السلف الصالح، وإنما تدعون إلى مذهب الأزارقة، تدعون إلى مذهب الخوارج. Kenapa dulu saya sempat mengikut Wahabi? Saya tertipu. Sebab kata mereka manhajnya manhaj salafus saleh. Kita pula berpikiran betul manhaj salafus saleh. Rupanya tidak. Setelah dikaji, ditengok betul, ditengok bacaan mereka, referensi mereka, semua berbagai literasi tentang mereka, bagaimana mereka mengajarkan, bagaimana ilmu yang mereka sebarkan. Rupanya mereka ini bukan ahlu sunnah, bukan pengikut manhaj salafus saleh. Makanya sadar dari itu, lalu tidak lagi tertipu dengan mereka. وكنت أظن أن هذه المدرسة سوف أتعلم منها منهج أو طريقة أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، ولكنني بعد سنوات من البحث والنظر اكتشفت أن هذه الحركة هي لا توافق الكرامية. لا أقول أنها توافق الكرامية، وإنما هي عين المذهب الكرامي. المذهب الكرامي هذا مذهب قائم على التجسيم، قائم على وصف الخالق سبحانه وتعالى بصفات الأجسام. المذهب الكرامي هو عينه المذهب الوهابي، لا فرق. Dulu saya ngikut Wahabi ini karena berpikir akan belajar akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tapi rupanya setelah dipelajari, dia bukan sekadar sama dengan akidah karramiyah saja, tapi betul-betul akidah karramiyah yang dia hidupkan. Akidah karramiyah adalah akidah yang menyatakan Allah itu berjisim, Allah punya fisik, Allah punya bentuk kebendaan, sehingga Allah itu macam berhala tapi dalam kepala. Sehingga bedanya orang musyrik dengan Wahabi itu, kalau musyrik berhalanya depan kepala, kalau Wahabi berhalanya dalam kepala. Ngerti? Jadi beda tipis. Musyrik dengan Wahabi itu tipis bedanya. Kalau musyrik berhala depan kepala, kalau Wahabi berhala dalam kepala. أنتم تلاحظون في كتب الفقه، الذي يدرس الفقه سيجد أن الفقهاء خصوصا في كتب الخلاف ينقلون أن هنالك خلافا بين الفقهاء في تكفير المجسمة. هنالك بعض الفقهاء يرى أن المجسمة مرتدون، يعني خارجون عن الإسلام، أفسدوا إسلامهم، أفسدوا دينهم بالتجسيم. خلاف الفقهاء في المجسمة ينطبق تماما على الوهابية. يعني أنت الآن يحق لك أن تقول اختلف فقهاء المذاهب في تكفير الوهابية،
لأن هذه المسألة خلافهم كان في تكفير الكرامية. الكرامية هي الوهابية، ولكن نحن في مذهبنا الشافعي الصحيح عندنا المرجح في مذهب الشافعي أن الكرامية أو المجسمة تقسيم غير صريح ليسوا كفار، ولكن هذا كون العلماء اختلفوا في تكفيرهم هذا يعني أنهم على عقيدة خطيرة جدا. Kalau kita pembelajar fikih dan kita tengok tentang bagaimana khilaf ulama tentang Wahabi ini dia mujassim, lalu mujassim ini kafir atau tidak, akan kita dapati bahwa para ulama beda pendapat tentang karomiyah dulu, apakah mereka mujassim lalu kafir atau tidak. Jadi para ulama sudah berbeda pendapat dalam hukum mereka antara kafir dan tidak kafirnya, dalam artian apakah mereka tuduh kafir atau bid'ah saja. Dalam mazhab Syafi'i terkenal bahwa mereka dianggap tidak sampai pada kafir, tapi mereka adalah disebut dengan ahli bid'ah saja dalam akidah. وكذلك بعد سنوات من البحث، بعد أن كنت أظن أن هذا الفكر سوف يجعلني لصيقا، يعني كنا نحن نظن أن الوهابية هي طريقة الشافعي وطريقة أبي حنيفة وطريقة الفقهاء وطريقة المحدثين، وإذا بنا نكتشف بعد سنوات أن هذا الفكر مبني على تكفير جميع علماء المسلمين. كل علماء المسلمين في نظر هؤلاء كفار. لماذا؟ سأقول بعد الترجمة. Jadi dulu saya ketika ikut Wahabi berpikir saya akan belajar metode para ulama ahli hadis, ulama ahli fikih, ulama ahli sunnah wal jamaah. Semua ulama kita akan mengikut ulama itu dengan metode Wahabi ini. Pemikiran beliau dulu begitu. Rupanya setelah didalami enggak begitu. Mereka justru mengkafirkan semua ulama. Artinya semua ulama dulu mereka kafir dalam pandangan mereka. Kenapa begitu? الوهابية مثلا يقولون من استغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، والواقع أن جميع العلماء المسلمين يستحبون الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فجميع علماء المسلمين في نظر الوهابية كفار. Wahabi itu ketika masalah tawassul, masalah istighatsah menganggap semua yang melakukan itu syirik, yang melakukan itu semua adalah bid'ah. Padahal kenyataannya umat Islam ini hampir semuanya menyukai tawasul, istighatsah dalam doa mereka, sehingga mereka berbeda betul dengan para ulama, berbeda dengan ahlu sunnah. Para ulama mengamalkan, mereka tak menyatakan itu salah. Yang benar itu ulama atau mereka seharusnya? Ulama yang benar kan? Karena mereka bukan ulama. Jadi yang benar itu harusnya ulama. Tapi kata mereka tawasul, istighatsah, syirik. Sementara kata ulama ini adalah sunnah, ini adalah boleh untuk dibuat dan kita semua mengamalkan itu. إذن بعد هذا كله لماذا أسلك طريق الوهابية؟ سيقول بعض الناس مثلا أنا أسلك طريق الوهابية لأن هؤلاء علماء في الحديث، لأنهم من أهل الحديث. الواقع يقول الحقيقة العلمية التاريخية تقول إن الكرامية والخوارج لا علاقة لهم بعلم الحديث، وأن أهل الحديث هذا اللقب تاريخيا لم يكن يطلق إلا على أتباع الإمام الشافعي. يعني نحن أنتم أهل أندونيسيا، أنتم أهل الحديث، أهل أندونيسيا، ماليزيا، اليمن، قبل أن يظهر هؤلاء تاريخيا هم أهل الحديث وليسوا هم الوهابية. إذا أردت أن تطلب الحديث فعليك بأهل السنة، عليك بأهل التصوف، عليك بأهل التمذهب. أما هؤلاء فهم مجرد أدعياء لا يوجد عندهم هذا العلم، علم الحديث. وأنا أكلمكم هنا من مصدر خبرة، من معاشرة ومن ممارسة ومن مباشرة لهذا العلم. أنا كنت هنالك في بعض مراكزهم أدرس الحديث، ولكني وجدت أنهم لا يعرفون شيئا يذكر عن علم الحديث. Dulu saya mengira mereka ini ulama ahli hadis sehingga saya mau ngikut mereka. Tapi rupanya setelah dipelajari mereka sama sekali bukan ahli hadis. Sama dulu Karramiyah, Khawarij juga bukan ahli hadis. Enggak ada hubungannya mereka. Enggak ada secuil pun ilmu mereka dalam ilmu hadis. Saya ini kata beliau sudah lama mempelajari Wahabi itu. Bahkan saya ini pengajar di beberapa tempat yang mengajarkan tentang bagaimana ilmu hadis dalam versi Wahabi.
Sehingga hubungan saya banyak dengan mereka, dengan tokoh mereka, dengan kitab mereka, dengan metode mereka, saya ngajarkan. Enggak didapati mereka itu ahli hadis. Mereka itu cuma orang yang ngaku-ngaku ahli hadis, bukan ahli hadis mereka. Yang justru ahli hadis itu sejak dahulu istilah itu diberikan kepada Imam Syafi'i dan pengikut Imam Syafi'i. Sehingga kalian yang pengikut Imam Syafi'i ini ahlu hadis sebenarnya, mereka ahlul hadas. أنت عند الوهابية لا يمكن أن تتعلم حديث، ولا يمكن أن تتعلم فقه، ولا يمكن أن تتعلم لغة، ولا يمكن أن تتعلم أصول. ولا يمكن أن تتعلم أخلاق، لأن الأخلاق هي التصوف، وهم يقولون أن التصوف إيش؟ كفر وشرك. الشيء الوحيد الذي يمكن أن تتعلمه عند الوهابية هي كيف يمكن أن تكون تكفيريا، كيف يمكن أن تكون إرهابيا، كيف يمكن أن تفجر في الأسواق، كيف يمكن أن تكفر أباك وأمك وأخاك وأشياخك. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن تتعلمه من الوهابية، وهذا نقوله إنصافا لا نقوله تعصبا، هذه حقيقة نقولها إنصافا. Jadi kata beliau, kita kalau sudah ngikut Wahabi nggak akan mungkin belajar akidah, belajar fikih, belajar hadis, belajar nahu, belajar semua ilmu keislaman nggak akan dapat dari mereka. Satu-satunya yang akan dapat dari mereka adalah ilmu mengkafirkan orang, mengkafirkan orang tua, mengkafirkan anak, mengkafirkan guru, mengkafirkan orang sekitar. Hanya itu akan dapat. Dan nanti akan muncul menjadi orang-orang yang punya pemikiran ekstrim, menjadi teroris yang akan menghancurkan dengan membom berbagai tempat karena pemikiran takfirnya. Sehingga tak akan mungkin dapat ilmu dari mereka, apalagi dapat ilmu akhlak. Akhlak itu tasawuf. Kata mereka tasawuf itu syirik, khurafat, bid'ah. Gimana mungkin mau dapat akhlak dari Wahabi? Jadi Wahabi itu tak berakhlak. تعرفون وأنا أمشي في شوارع إندونيسيا أو حتى عندما حلقت الطائرة فوق سومطرة، رأيت سومطرة هذه قطعة خضراء لا يبدو شيء من اليابسة إلا موضع الطريق، طريق السيارات. وعندما أتنقل هنا أتعجب من الخضرة ومن الماء ومن المطر. والله لو انتشرت الوهابية لتحولت هذه البلاد إلى صحراء. أنا أقول هذا لأن هذا حدث معنا نحن، معنا في اليمن. كنا في بعض الأماكن تشبه إندونيسيا خضراء، عندما انتشر فيها هذا الفكر وأصبح كل شيء بدعة، الصلاة على النبي بدعة، الموالد بدعة، مجالس الذكر بدعة، تحولت البلاد من خضرة إلى قحط، إلى يبس، أصبحت يابسة قاحلة. Saya ketika lewat di atas Indonesia, begitu mau landing di Pekanbaru, landing di Jakarta, tengok Indonesia ini subur, hijau, semuanya basah. Artinya basah ini bukan basah banjir, tapi hijau, menyenangkan. Ini kalau seandainya dibiarkan Wahabi berkembang, nanti yang hijau, yang basah ini, yang subur ini, siap-siap saja akan menjadi padang yang tandus, akan menjadi negeri yang kering. Yang tadi subur akan menjadi negeri yang tidak lagi kering, tidak lagi subur seperti sekarang. Kami, negeri kami dulu sama kayak Indonesia, hijau, subur. Tapi begitu kami mengatakan bahawa salawat itu adalah bid'ah, majlis zikir bid'ah, berbagai amaliyah menghidupkan sunnah itu kami anggap bid'ah, Wahabi menyebar di tempat kami, mereka menguasai, sehingga segala amaliyah itu dituduh bid'ah, ditinggalkan masyarakat. Negeri kami berubah menjadi negeri yang tak lagi subur, hujan jarang turun, tidak lagi hijau. Jadi ini pengalaman, keberkahan diambil oleh Allah. Beliau bicara ini bukan karena fanatis kata beliau, tapi insaf, dengan penuh kesadaran dari pengalaman yang sudah dirasakan dan perasaan psikologis yang beliau rasakan sendiri, orang yang lama berkecimpung di Wahabi lalu tersadar dari Wahabi itu. نحن مهما اختلفنا في هذا المجلس قد نختلف في هذا الكلام الذي قلته، الناس بطبيعتهم يختلفون، لكننا لن نختلف في أهمية ووجوب وضرورة المحافظة على هذا البلد، على أمنه، على استقراره، على اقتصاده، على مائه، على خضرته.
والله يا جماعة أنا لا أحاضر، أنا هنا أنصح، أنا هنا نذير لكم. أنا بدأت كلمتي بقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنا نذير لكم، إذا تم غض الطرف عن هؤلاء سيتحول حال البلاد، سيتحول حال أندونيسيا، وسوف تبكون على هذه الأيام وتبكون على ما أنتم عليه من النعيم، كما أصبحنا نحن اليوم نبكي عندما ظهرت الوهابية في بلادنا. Saya, kata beliau, sangat yakin kita di majlis ini mungkin saja akan beda pemahaman, akan beda apa yang kita tangkap dari yang disampaikan. Tapi saya yakin kita sebenarnya sepakat menjaga keamanan negeri, kesuburan negeri, keutuhan negeri. Kata beliau pasti kita sepakat untuk itu. Maka oleh karena itu kita mesti sama-sama menjaga negeri kita sendiri. Sehingga kalau kita ini pengen negeri kita tetap subur, airnya tetap mengalir, tetap turun hujan, cukup, dan kita semuanya dalam keadaan cukup dengan karunia Allah. Tapi kalau seandainya pemikiran Wahabi ini dibiarkan, khawatir, saya mengingatkan dari sekarang akan terjadi seperti pengalaman yang sudah kami lalui. Sehingga hari-hari yang seperti sekarang ini, yang nikmat ini, yang hijau ini, yang senang ini, yang subur ini, yang kita sejuk merasakan di negeri ini, hanya akan menjadi tangisan yang dia hanya penuh penyesalan. Seperti kami, dulu negeri kami subur, hijau, senang kami di situ, nikmat rasanya dengan keadaan yang sejuk negeri kami. Sekarang sudah berubah. Kenapa? Sejak tersebarnya Wahabi. Jangan sampai terjadi negeri kita. Saya dari awal mengingatkan, saya bukan berlebih-lebihan, tapi saya sekedar mengingatkan. Makanya saya buka muhadarah tadi, ceramah tadi dengan wal asri, bahwa kita ini saling menasihati. Saya dalam posisi menasihati, bukan dalam posisi berlebih-lebihan untuk menakut-nakuti. Tapi jangan sampai terjadi pengalaman yang sudah berlaku dengan negeri kami, kata beliau. ونحن إذا نتكلم عن هذه البدعة الخطيرة نريد أن نوصي إخواننا في أندونيسيا إلى أن يعرفوا معلومة مهمة جدا جدا، وهو إلى أن كل جانب من جوانب الحياة له رجال أمن. يعني هنا نحن اليوم في هذا البلد مثلا هنالك جيش يحمي هذه البلاد من عدو خارجي، صح ولا لا؟ صح. وهنالك رجال أمن، هنالك ما يسمى بالأمن القومي، صح؟ وهنالك ما يسمى بالأمن الغذائي الذي يحمي الاقتصاد ويعمل على توفير الغذاء لأهل هذه البلد. أيضا هنا في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين يوجد من يمكن أن يسموا برجال الأمن الديني. رجال الأمن الديني هم العلماء، هم شيوخنا وعلماءنا في هذه البلدة، طلاب العلم. أوصيكم ونفسي أن نعين هؤلاء وأن ندرك مدى فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن أوجد فينا رجال الأمن هؤلاء الذين يعملون على حماية عقائدنا وحماية إيماننا وحماية أخلاقنا، ويعملون على حماية أبنائكم. هؤلاء اليوم الشيوخنا الكيائي وغيره من العلماء وطلاب العلم، هؤلاء هم في الحقيقة يقدمون لنا معروفا لأنهم يحمون أبناءنا، يحمون فلذات أكبادنا من هذه الأفكار المتطرفة. ولولا وجود هؤلاء لأصبح أبناؤنا صيدا ثمينا وسهلا لهذه الأفكار التخريبية المتطرفة. Jadi setiap bidang itu ada yang tokoh-tokoh atau orang-orang yang menjadi penjaganya. Ya, samalah negeri kita ada yang menjaga keamanan seperti tentara. Di bidang ekonomi ada juga orang-orang yang menjaga stabilitas ekonomi. Segala bidang itu ada selalu orang yang menjaga di situ. Dalam bidang agama juga ada para tokoh, para alim yang menjaga keagamaan masyarakat. Sehingga para ulama, para penuntut ilmu di negeri ini, mereka adalah penjaga agama di negeri ini. Oleh karena itu, para penjaga agama ini mesti sama kita support. Karena mereka menjaga agama kita, menjaga negeri kita, menjaga anak-anak kita. Sehingga tak terpengaruh dengan pemikiran Wahabi, tidak terpengaruh dengan pemikiran yang dia merusak. Sehingga anak-anak kita menjadi orang-orang teroris, menjadi orang ekstremis yang nanti akan menjadi perusak di negeri ini. Oleh karena itu,
Negeri ini mesti dikuatkan oleh para ulama, mesti dikuatkan oleh para penuntut ilmu. Kita semua saling menyokong upaya mereka, karena mereka menyampaikan kepada kita ilmu yang akan manfaat untuk menjaga kita. Kalau tak ada mereka, mungkin kita semua sudah jadi korban dari tipuan muslihat yang disampaikan oleh para Wahabi. وفي نهاية هذا المجلس أريد أن أوصي أيضا إخواني وخواتي وأبنائي إلى أن نتذكر دائما أن المسلمين لم يشكلوا قوة في العالم إلا عندما كانت دولتهم مبنية على 3 أسس. الأساس الأول التمذهب، والأساس الثاني عقيدة أهل السنة والجماعة الأشاعرة، والأساس الثالث التصوف. عندما كان المسلمون كانت دولتهم ومجتمعهم ومثقفوهم وعلماؤهم كلهم متفقون وبنوا علومهم وبنوا دولتهم على هذه الأسس ال3، كان المسلمون أقوى من تحت السماء، أقوى أهل الأرض، دولتهم أقوى دولة وهيبتهم أعظم هيبة، ولم تنهر دولتهم ولم تنقص هيبتهم ولم يطأهم أعداؤهم بأقدامهم إلا عندما تخلوا عن هذه الأصول والأسس ال3. Umat Islam sejak dahulu mereka akan kuat selama mereka dalam berfikih bermadhab, kemudian dalam suluk mereka bertasawuf, dan mereka berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama masih berpegang dengan 3 pokok ini, dengan 3 tiang ini, maka pasukan umat Islam, tentara umat Islam, dan umat Islam selamanya akan kuat. Mereka akan dimuliakan, mereka akan disegani, mereka akan ditakuti. Tapi kalau sudah lepas dari 3 ini, kita tak ada kekuatan, kita akan lemah, kita tidak akan lagi dianggap sebagai yang menakutkan. Maka umat Islam mesti menjaga, mesti bermazhab, mesti bertasawuf, mesti mereka mengikut akidah sunnah, ahli sunnah wal jamaah. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم وهذا البلد وجميع المسلمين شر الأشرار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونكتفي بهذا القدر. إذا كان أحدهم مثلا لديه استفسار أو لديه زيادة أو لديه تعقب فنحن يعني صدورنا مفتوحة للجميع. Saya kira kita boleh cukup materi malam hari ini, muhadarah, ceramah malam hari ini. Kita berdoa pada Allah agar dijaga semuanya oleh Allah, dijaga negeri ini, dijaga umatnya, dijaga agama kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT menolong kita semua. Dan setelah ini kalau ada yang mau bertanya atau mau menambahkan atau mengomentari, boleh juga. Hati kita terbuka untuk menerima semua, apakah tambahan atau ada komentar dari kita semua. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. أعطيهم في مايك. Ada mic. لا لو في مايك أحسن علشان لأنه يمكن بعضهم أيوه أعطيه المايك أحسن. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. حدثت مع صديقي يا شيخ وهو من الوهابي في هذا المكان أنه قال الوهابي في إندونيسيا ليس وهابي الشريش. الوهابي الشريش الذي هم من الأفريقية في بلاد الأفريقية يوجد الإرهابي فيها شيخ. ولكننا فقال له نحن وهابي إندونيسيا وهابي من المملكة السعودية وهابي حسنا وجيدا وهذا صحيح وهل موجود مختلف بين وهابي السعودية ووهابي في الأفريقية شيخ؟ شكرا. بس ترجم السؤال. Jadi kata beliau cerita cakap dengan orang Wahabi sini. Kata orang Wahabi sini, Wahabi yang dari sini bukan Wahabi yang dari Afrika itu. Wahabi yang ke situ Wahabi Saudi. Wahabi Afrika itu yang jahat. Wahabi Saudi itu baik-baik. سأقول لك شيء. لو أننا الآن
عندنا شخص صهيوني يهودي صهيوني، أعتقد لا يوجد هنالك من هو أكثر شرا من اليهود. لو سألت اليهود وقلت له كيف اليهود، سيقول لك اليهود حلوين حبوبين طيبين، صح ولا لا؟ صحيح. أكيد الوهابي سيقول إيش؟ سيقول نحن لسنا كذلك، نحن يعني طيبين ونحن معتدلون. Jadi anggaplah di sini nih ada satu orang orang Yahudi ini Zionis. Orang Zionis, dia pasti akan bilang tentang dia orang Zionis itu orang baik, orang suka damai, cinta, sayang. Wahabi ya lebih kurang gitu juga. Dia akan bilang kami ini baik, kami ini macam es krim, manis, lembut, penyayang. Ya Wahabi lah. Lagi jual brand. Lagi melariskan dagangan, itu biasa gitu. الوهابية في العالم كله هي عبارة عن فروع، يعني الأصل هو السعودية. ما دون ذلك من في دول العالم الوهابية مجرد فرع، يعني الأصل الوهابية المركزة، الوهابية الممتلئة توهبا هي الوهابية في تلك البلاد. فهنالك التطرف، يعني من تلك البلاد، من الجامعة الإسلامية، من جامعة أم القرى يتم تصدير التطرف. إذن كيف يمكن أن تكون الوهابية في السعودية معتدلة والوهابية التي هي فرع متطرفة؟ هذا كلام ليس عقلي، حتى ليس مقبولا عقلا. Jadi Wahabi yang di berbagai negeri ini cabang-cabang aja semua. Pusatnya Saudi, induknya Saudi. Sehingga semua Wahabi dimanapun itu asalnya dari Saudi, diekspornya dari Saudi. Sehingga kalau dari Saudi Jamiah Islamiyah Madinah jadi Jamiah Ummul Qura Makkah, mereka adalah orang-orang ekstremis. Kok bisa sampai di cabangnya mereka orang-orang yang mu'tadil, orang-orang yang dia punya pemikiran yang pertengahan moderat? Ya nggak masuk akal lah. Dari pangkalnya keruh, masa di ujungnya jernih? Nggak mungkin. تعلم السعودية نفسها، السعودية كدولة وكشعب، طبعا هم ليسوا وهابية كدولة وكشعب، السعودية كدولة وكشعب تعاني من الوهابية الآن. هي دعمت الوهابية وشجعتها في بداية الأمر لأسباب سياسية، لكنها الآن تعاني من الفكر الوهابي، ولهذا أدخلوا كثير من شيوخ الوهابية إلى السجون، وإلى الآن لا زالوا يقبعون في السجون. بسبب وجود هؤلاء الوهابية المتطرفين في هذه البلاد اليوم يتم تشجيع العلمانية وتشجيع الليبرالية، بل وتشجيع حتى دخول بعض الأفكار والأخلاق التي تنافي تماما الإسلام. Jadi Saudi sebenarnya secara masyarakat dan negara itu bukan Wahabi. Ini cuma faktor politik di awal dulu saja, kong-kalingkong aja. Supaya negara Saudi tegak butuh bantuan Wahabi, itu aja di awalnya. Cuma setelah berjalan waktu, justru Saudi sekarang menderita dengan adanya Wahabi itu. Kesulitan, kerumitan dengan adanya Wahabi ini. Sehingga dengan adanya Wahabi banyak pemikiran-pemikiran ekstrim yang muncul. Itu memancing timbulnya orang-orang liberal, yang kemudian timbullah berbagai hal yang seperti hari ini kita lihat di luar nalar kita, di luar prediksi kita tentang Saudi. Sehingga berbagai hal budaya, berbagai pemikiran bebas betul sekarang. Kenapa? Dia sebagai upaya kontra terhadap pemikiran Wahabi yang sangat keras. Muncullah liberal yang sangat longgar. Jadi akibat terlalu keras muncul lawannya. Jadi sekarang para syekh Wahabi itu banyak dipenjarakan oleh kerajaan Saudi Arabia karena mereka lah sebab masalah di negeri itu. هنالك يعني بعد فترة من الزمان أدرك الوهابيون أنهم نموذج قبيح، أن أفكارهم قبيحة، وأن الناس بدأت تنفر منهم وبدأت ترفضهم، فأصبح كثير منهم اليوم يتظاهر بأنه معتدل. يعني يمكن يلقى شخص صوفي ويبتسم له ويضحك له، وربما يعزمه عنده في البيت، ربما هو يحضر وليمة، لكنه فقط يتظاهر بالاعتدال. فإذا حاققته ووضعته على المحك وصارحته بعقيدته ستجد أن عقيدته يعني هي عقيدة أهل التكفير، لا فرق بينه وبين الوهابي الذي الوهابي عبوس الوجه. في النهاية كلهم في الحقيقة متساوون، لا فرق بينهم. اللهم في وهابي ربما يبتسم، وهابي وجهه عبوس فقط، هذا هو الفرق. Jadi
Kalaulah kita tengok Wahabi itu kan merasa semacam playing victim. Mereka karena banyak dikomentari orang, banyak didebat orang, banyak dihujat orang, maka ketika hadir di masyarakat itu nggak pede lagi dengan Wahabi mereka, sehingga muncul masyarakat menyatakan kami ini orang moderat, kami ini orang bersahabat, kami ini kalau hadir di acara pesta macam orang kebanyakan moderat, bisa bersama membaur dengan kalian. Tapi sebenarnya Wahabi itu nampak wajahnya senyum tapi mukanya masam juga. Jadi Wahabi itu cuma berusaha menampak-nampakkan diri macam orang sudah baik, tak seperti Wahabi yang dulu, tapi hakikatnya dalam hatinya begitu juga, enggak berubah. Casingnya nampak berubah, isinya itu juga. Tapi casing berubah ini masih nampak juga bahwa Wahabi ya begitu juga rusaknya. Dia mengkafirkan orang, pemikiran dia, sehingga pokoknya yang tak sama dengan mereka kafir. Jadi Wahabi itu kalau ada yang bilang bahwa dia sudah mulai moderat, sudah mulai sekarang terbuka, itu hanya lipstick saja. Sebenarnya ya begitu juga, rusak juga. Jazakallah khair. Nah, cukup kata beliau. Jangan tambah lagi. Merasai Wahabi inti. Fadal, ada yang lain? ما في كلام آخر غير الوهابية. وهابية الوهابية تقسي القلب. Kata beliau, bicara Wahabi ini mengeraskan hati. Kalau bisa selain Wahabi lah kita bicara lagi, kata beliau. خلاص سؤال آخر في الوهابية. Ada pertanyaan lain? شيخنا الله يحفظكم. لا تفضلوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan baru ini kan bisa dikatakan hampir setiap masjid lah ada pengikut Wahabi itu salah Ustaz. Bagaimana kita dalam berkawan itu Ustaz? Apakah kita jauhi ataukah kita berkawan sekedarnya saja Ustaz? Mungkin yang kedua, mungkin kami kan takutlah Ustaz bahwa Wahabi ini merajalela, apalagi ulama-ulama gitu Ustaz. Apakah cukup kita hanya mengadakan daurah gini saja Ustaz? Apakah juga perlu mengikrarkan dengan pemerintah bahwa aswaja itu ya kita Ustaz? Wahabi itu tak masuk, artinya mereka berbahaya gitu Ustaz. Apakah nunggu Imam Mahdi pula dulu Ustaz baru kita bisa bersatu, ataukah ketika Imam Mahdi itu datang Wahabi ini pula yang menolak kedatangan Imam Mahdi ini Ustaz? Mungkin itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Huwa yaqul الوهابي داخل كل مسجد فهل نتعايش معه أو نبتعد منه نخليه كذا يعني أو نتعايش معه كأنه الصديق أو نبتعد منه. الثاني لا بس نجيب على هذا أولا بعد ثاني. الناس يختلفون. الأصل أن الوهابية خوارج كرامية، يعني الوهابية جمعوا شر البدع. فكر الوهابي جمع أسوأ بدعتين في التاريخ الإسلامي، وطريقة أهل السنة وطريقة السلف هي مجانبة أهل البدع، يعني عدم الجلوس معهم. ليش؟ لأنهم يفسدون القلب. لكن لو كان الإنسان مثلا طالب علم متمكن يمكن أن يؤثر في هؤلاء تأثير إيجابي فيعود إلى يمكن أن يقنعه بأنه يعود إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ففي هذه الحالة يمكن أن يعايشه. يعني الإنسان العادي الغير متعلم الغير متمكن من العلوم لا يجالس مع هؤلاء، بل يفر منهم كما يفر من الأسد، لأن مجالسة الحيوان المفترس أهون من مجالسة الوهابي. الوهابي سوف يفسد عليك عقلك، سيفسد عليك قلبك، يفسد عليك دينك. الحيوان المفترس ربما يضرك، ربما يقطع عضو منك، لكنه لن يصل إلى قلبك. هؤلاء يستهدفون القلب ويستهدفون العقل. فالأصل أننا نجانب أهل البدع، أن يكون بيننا وبينهم حاجز منيع، إلا إذا كان الإنسان طالب علم متمكن يمكن أن يناظر ويمكن أن يناقش ويمكن أن يرغم الوهابي ويقنعه بأن الحق هو مذهب أهل السنة والجماعة لا مذهب الوهابية. Jadi metode ahlu sunnah itu menghindari ahli bid'ah, jangan mendekat kepada ahli bid'ah karena mudaratnya besar, terutama bagi orang yang dia bukan muta'allim, bukan santri, bukan orang yang punya ilmu. Jadi sebaiknya kalau masyarakat umum itu menjauh dari Wahabi. Bahkan seperti kita menjauh dari binatang buas yang menakutkan. Kalau binatang buas itu mencakar kita paling luka, bisa disembuhkan. Tapi kalau Wahabi merusak pemikiran, merusak hati, mengeraskan hati, lebih berat, lebih mudarat.
kerusakan Wahabi ini lebih parah dibanding sekedar dicakar oleh binatang buas. Maka kalau masyarakat umum sebaiknya menjauh, jangan mendekat, jangan berkawan dengan dia. Tapi kalau orang alim, dia berilmu, bisa mendebat, bisa membantah, bisa menjelaskan, bisa meyakinkan bahwa ahlus sunnah itu yang seperti yang kita yakini, itu sebaiknya bergaul dengan mereka supaya nasihati mereka, menarik mereka kembali. Tapi kalau yang tak bisa, sebaiknya menjauh. Jangan coba-coba, nggak apa-apa, kita kawan dengan dia, nanti dimakannya nanti, dirusaknya nanti. Jadi lebih mudarat. Dan Wahabi ini adalah bid'ah paling buruk yang ada dalam sejarah Islam. Maka ulama menyarankan jauhi ahli bid'ah, tinggalkan ahli bid'ah. Jadi orang Riau jauhi Wahabi, jauhi ahli bid'ah. Bid'ah paling buruk Wahabi. Soal الثاني هو يسأل هل يكفي لنا فقط مجرد الدورة والمحاضرة أو ممكن نحن نقرر أو نعلن أو نقول للحكومة بأن أهل السنة هي نحن أهل السنة حتى صدر الحكومة القرار بأننا أهل السنة وغير أهل السنة لا يسمح في هذا البلد مثلا. نعم بلا شك هذا واجب. لو محاولة يعني. نعم لو استطاع هنالك مثلا أناس لديهم علاقة مع أصحاب القرار، مع أرباب القرار، واستطاعوا أن يشرحوا لهم خطر هذا المذهب أو هذه البدعة، وأنه يجب على الدولة أن تحضرها كما فعلت ماليزيا كما يخبرني سيدي الشيخ الكيائي محمد عيدروس. هذا واجب علينا إذا استطعنا أن نفعل هذا، لا شك أن هذا واجب. Jadi terkait dengan usaha untuk mengatasi Wahabi ini, jika ada di antara kita yang bisa punya koneksi ke pemerintah, bisa meyakinkan pemerintah, bagus, lobby pemerintah, sampaikan bahwa Wahabi ini berbahaya, sesat. Wahabi ini mengancam keamanan negeri. Jadi kalau ada di sini istri DPR atau istri wali kota atau dia wali kota hadir di sini, kamu mana tahu lah kan? Bisikkan sedikit, sampaikan Wahabi jangan dibiarkan di negeri kita, seperti Malaysia, seperti berbagai negara di Asia Tenggara, nggak boleh kecuali ahlus sunnah saja, karena mereka sadar kalau masuk selain ahlus sunnah merusak. Jadi kalau ada yang punya hubungan dengan orang politik, bisa lebih-lebih politik, sampaikan Wahabi stop di Pekanbaru, stop di Riau. والحقيقة أن الوهابي لن يقتنع بالعلم، لن يقتنع مهما أتيته بالحجج، مهما أتيته بالعلم. وسيدي محمد عيدروس وغيرهم ممن لهم خبرة بهذا يعرفون أنجح وسيلة، الوسيلة الأكثر فائدة مع الوهابي هو سلطان الدولة. لو أن الدولة أصدرت قرار بحظر الوهابية اليوم لن يصبح لها صباح في هذه البلاد. Wahabi itu dia tidak akan puas dengan hujjah ilmiah. Jadi gimana pun cerdasnya kita berargumen dengan Wahabi, nggak akan puas dia. Satu-satunya cara untuk menghentikan Wahabi itu yang paling mantap, yang paling manjur itu adalah kekuatan negara. Orang yang pernah debat Wahabi pasti paham itu. Kata beliau gitu. Yang sudah pernah interaksi dengan Wahabi, sudah pernah diskusi Wahabi, pasti paham. Bagaimanapun keilmuan mereka nggak akan mereka mudah terima, nggak akan berpuas diri. Puasnya mereka kalau sudah di stop oleh negara, sudah diberikan segel oleh negara. Jadi Bapak Ibu yang punya channel kepada orang politik, bisik-bisikkan sikit-sikit, ansur-ansur. Wahabi itu bahaya gitu. Wahabi itu kalau kita biarkan, nanti abang pun jadi mangsa nanti gitu. والحقيقة أنك تستغرب تقريبا كل الدول الإسلامية، كل دول العالم تحظر الإرهاب، تحذر من الإرهاب. إندونيسيا أكيد واحدة من الدول التي تعتبر الإرهاب جريمة وتعتبر الفكر التكفيري جريمة. طيب عندما يتم السماح لهذه الفكرة، لهذه البدعة أن تنتشر اليوم في إندونيسيا وتقام لها معاهد ومراكز باسم معهد ابن باز، مركز ابن باز، مركز ابن عثيمين، مركز أهل السنة والجماعة، هذه كلها المراكز تفرخ الإرهاب، تعلم التكفير. الآن وجود التكفير ووجود الإرهاب في إندونيسيا يهدد الأمن ولا ما يهدد الأمن؟ يهدد الأمن، يهدد الدولة، يهدد الجيش، يهدد الشرطة، يهدد الاقتصاد، يهدد كل شيء، يهدد الدولة من أعلاها إلى من أسفلها إلى أعلاها. إذن يجب أن نشرح هذا الكلام للدولة ولأرباب الدولة، ويجب على الدولة أن تدرك هذه الحقيقة
وأن تتدارك الأمر قبل أن يقع الفأس في الرأس كما نقول عندنا في اليمن. Jadi semua negara, kata beliau, saya yakin sedang berusaha memerangi terorisme, ekstremisme, termasuk negeri kita ini. Maka kalau kita sebenarnya ingin merang mereka, cara paling bagus itu, yang paling jalan singkatnya, jangan dibiarkan berbagai pusat Wahabi, pusat pengembang Wahabi, Islamic Center Wahabi, pesantren-pesantren Wahabi, berbagai lembaga dakwah Wahabi tumbuh di masyarakat. Karena kalau itu tumbuh berarti kita sedang menumbuhkan pemikiran takfiri, pemikiran ekstremis, pemikiran terorisme di negeri kita ini. Makanya mesti kita bisikkan kepada pemangku jabatan, pada pemerintah, agar mereka menyadari dengan sepenuh kesadaran Wahabi ini sangat bahaya. Karena kalau dibiarkan nanti, jangan sampai sudah pecah kepala, ditokok oleh palu, baru merasa nih sakit rupanya gitu. Khalas. Ada lagi? Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mukabir sut ke mic. Kan bahwa di Yaman itu sekarang sedang kekeringan dan ada kaitannya dengan Wahabi. Dan saya juga sempat mendengar bahwa di Yaman sedang konflik. Apakah itu ada kaitannya dengan Wahabi ini, Ustaz? Tolong Syekh Adil jelaskan keadaan Yaman sekarang bagaimana di sana, karena di Pekanbaru masyarakat mungkin memandang Wahabi ini hanya kajian-kajian sunnah, manis, indah lah pokoknya Wahabi Pekanbaru ini, tidak seperti yang ditakutkan oleh Syekh Adil tadi yang telah terjadi di Yaman seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويسأل بأن في اليمن الآن أصاب القحط وفي اليمن في تنازع بين الكثير من الفئات ونحن في بكنبارو نتعايش مع الوهابي كأنه هو درس السنة، كأنه محاضرة قيمة، كأنه هو ايش اسمه فقط المجاملة، كله حل، كله التمام، كله جمال. كأن الناس يعيش مع الوهابي بالصديق حميم، بقريب، يتعايش معه بأمر جميل هكذا. أي بدعة تظهر تكون في البداية ضعيفة، وأصحابها لابد أن يتظاهروا بأنهم لطيفين، بأنهم أصحاب أخلاق حسنة. فإذا تمكنوا وانتشرت هم يدسون السم، يدسون أفكارهم بهذه الأساليب. فإذا انتشرت الوهابية في إندونيسيا كما انتشرت عندنا في اليمن، حينها سيكشرون عن أنيابهم وسوف ترى وجها آخر مختلفا تماما. نعم. Jadi sudah menjadi tradisi kelompok bid'ah sejak dulu. عفوا، حينها لن يتعايش معك الوهابي. حينها بعد إذا تمكن سيقول لك إما أن تتبعني وإلا فأنت كافر، ويحصل في هذه البلاد والعياذ بالله ما حصل عندنا في اليمن. Jadi sudah biasa, sudah menjadi sunnah di mana-mana kelompok bid'ah itu begitu muncul itu dia lembut-lembut, dia seakan berkawan, cari perhatian, ngambil hati orang. Tapi begitu sudah kuat, sudah besar, akan nampak taringnya akan muncul. Wajahnya akan beda dengan yang dulu. Dulu kawan, dulu lembut, dulu berakhlak. Tapi begitu sudah kuat, dimangsanya kita. Begitu sudah kuat, dihabisinya kita. Begitu dia sudah kuat, pilihnya satu dan antara dua saja. Ikut saya atau kamu kafir. Enggak ada lagi pilihan lain. Jadi air kalau dia kecil mudah untuk diarahkan, tapi kalau sudah besar dengan kampung-kampung dihanyutkannya. Api kalau kecil itu gampang untuk dimatikan, tapi kalau sudah besar dengan awak-awak dibakarnya. الوهابيون لا يتعايشون فيما بينهم البين. كيف يتعايشون مع الصوفية والأشاعرة؟ هذا لا يمكن. عندنا في اليمن أحد شيوخ الوهابية هو مشهور وأنا درست عنده، الله يرحمه، قتله وهابيون آخرون، يعني قتله وهابيون آخرون. فجاء وهابيون آخرون غير هؤلاء
يفعلون محاضرة فرحانين أنه قتل، أنه تم قتله، فرحانين يعني رأوا أن قتله نصر لهم. طيب إذا كان الوهابي مع الوهابي هكذا، الوهابي يستحل دم الوهابي، الوهابي يفرح إذا مات الوهابي، إذا قتل الوهابي، فما بالك بموقف الوهابي من الأشعري ولا من الصوفي؟ Wahabi itu nggak akan pernah hidup berdampingan dengan Asy'ari, dengan Sufi. Saya katanya punya pengalaman, ada syekh saya Wahabi dibunuh oleh Wahabi yang lain. Datang Wahabi yang ketiga, sampaikan muhadarah, sampaikan ceramah, sampaikan khutbah, menyatakan kebahagiaannya meninggalnya syekh saya. Jadi Wahabi satu membunuh Wahabi yang kedua, Wahabi ketiga menyampaikan bahagia meninggalnya Wahabi yang terbunuh tadi itu. Sesama Wahabi aja mereka tak bisa damai, tak bisa akur, saling menghalalkan darah, apalagi dengan kita yang bukan Wahabi. Kita bukan Wahabi kan? Lebih lagi mereka akan musuhi kita. Jadi sesama Wahabi aja mereka menghancurkan, apalagi dengan kita yang ahli sunnah. أعطي الأخوات اللي في عندهم سؤال. Ibu-ibu ada pertanyaan, Bu? Akhwat ada pertanyaan? السؤال ما علامة الوهابية؟ مع علامة الوهابية؟ علامة الوهابية، الشيام الوهابية. ها؟ الشيام الوهابية بأنه ملبسه كذا. الوهابي له علامة ظاهرة وعلامة باطنة. علامة ظاهرة كذا. الوهابي له علامة ظاهرة علامات ظاهرة وعلامات باطنة. Wahabi itu punya ciri-ciri yang nampak, ada ciri-ciri yang tak nampak. العلامات الظاهرة يمكن أن تتغير، يعني يمكن أن يغيروها. Kalau ciri-ciri yang nampak ini mungkin di rumah-rumah mereka macam bunglon. العلامات الظاهرة مثلا لحية طويلة. Tanda yang nampak kasat mata, jenggot panjang. Tapi ini bukan Wahabi. كذلك أيضا علامات الوهابية أنهم يسدلون العمامة كما يفعل اليهود، يعني يتطيلسون كما يتطيلس اليهود هكذا. Jadi tanda Wahabi itu makai imamah, dia buka macam ini, macam orang Yahudi biasa makai. Dia bukan macam imamah pakai ulama itu. Dia gini cara makai Wahabi. Ini gaya khas Yahudi. Tengok aja. الطيلسان الذي كان رسول الله يتطيلس به، والذي يتطيلس به أهل السنة، الذي كان رسول يفعله هكذا، طيلسان أهل الإسلام هكذا. Cara sorban yang dipakai oleh Rasul dan orang Islam itu macam ini. أولا عمامة. Di dalamnya ada imamah. Kemudian ditutup dengan sorban macam ini. Ditutup ini, atau kemudian dikalungkan. Kalau Wahabi tidak dilepaskan. هذا طيلسان أهل الإسلام. Ini sorban orang Islam, begini cara makainya. طيلسان الوهابية مثل طيلسان اليهود. Kalau orang Wahabi makai sorban macam ini, dia seperti gaya orang Yahudi makainya. هكذا يعني كوفية فقط بدون عمامة وهكذا. Di dalamnya tak pakai imamah, cuma kopiah macam saya ini. Tapi ini bukan Wahabi. Macam kopiah ini, lalu ditutup dengan sorban di luarnya. Saya bukan Wahabi. Jangan salah sangka, saya tak pernah Wahabi. Saya bukan mantan Wahabi. Sejak dulu Asy'ari, ahlu sunnah sejak lahir saya. هذا فعلا هذا طيلسان اليهود، هذا طيلسان اليهود. وكذلك الوهابي يفعل هذا، لابد أن يفعل هذا مثل عرف الديك هذا. هذا لابد مثل الديك. Termasuk gaya Wahabi itu pakai sorbannya, ditarik sikit depan, dipicik sikit depan, apa namanya, diruncingkan sikit depan tu. Itu khasnya Wahabi begitu. Ditarik sikit. Maka kalau ada orang Yaman yang di Pekanbaru nampak macam tu pasti Wahabi itu. وهذا فعلا هذا اللباس الذي يلبسونه بهذا الطيلسان ذكر السيوطي وكثير من العلماء أنه طيلسان اليهود. Para ulama banyak menyebutkan bahwa itu cara pakai sorban orang Yahudi. كذلك الوهابي صاحب وجه عبوس، دائما وجهه يعني مظلم، وجهه مظلم، لا يبتسم كثيرا، لا يبتسم إلا الوهابي مثله. Jadi Wahabi itu kalau tengok wajahnya cemberut aja, gelap aja. Dia senyum itu cuma paling sama Wahabinya saja. لكن هذه العلامات الظاهرة هم الآن يحاولون أن يغيروها. Tapi sekarang tanda-tanda yang kasat mata ini mulai mereka agak rubah sedikit, sudah ketahuan. يعني الآن أصبحوا الوهابي يتظاهرون بأنهم معتدلون،
وبأنهم يقبلون الآخر وبأنهم يتعايشون مع الآخر. Sekarang Wahabi itu menampakkan bahwa dia bisa bergaul dengan orang, bisa membaur dengan yang lain, bisa menerima siapapun. هؤلاء كيف تعرفهم؟ تعال له بس فقط اسأله قل له ما حكم الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ سيقول لك شرك. Nah, gimana cara tahunya bahwa Wahabi itu masih begitu meskipun cara dia bergaul dengan kita sudah macam bersahabat? Tanya ke dia, apa hukum istighatsah? Pasti dia jawab syirik. ما حكم التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ سيقول لك شرك أو طريق إلى الشرك، سبب من أسباب الشرك. Tanya ke mereka, tawasul itu apa hukumnya? Pasti mereka bilang syirik atau akan membuat kalian berbuat syirik. ما حكم الموالد الاجتماع للموالد؟ يقول لك بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه علامة الوهابية. Tanya ke mereka, apa hukumnya kumpul-kumpul kita buat maulid? Katanya maulid itu bid'ah, bid'ah itu sesat. الوهابية تعرفونهم يعني أنتم أعتقد أنكم تعرفونهم أكثر مني الآن. Saya kata beliau, yakin kalian lebih paham lah Wahabi dibanding aku. Dah banyak lah kalian tengok, dah puas lah kalian tengok Wahabi. Jadi sudah banyak pengalaman kalian tentang Wahabi dibanding aku, kata beliau. الله يحفظكم ويبارك فيكم. خلاص إن شاء الله. Cukup? Dah jam 11, kurang sikit. Tak kurang jam 11. Khas nak tu. ما في سؤال. Ikhlas. تريد تضيفون؟ Cukup ya. Jadi kita cukupkan, insya-Allah kita sambung dengan yang lain. تضيفون شيء؟ يكفي يكفي تعقيب يعني أو تعقيب على المحاضرة. Pakai ini ya. Biar terdengar orang Wahabi yang nonton. Karena Wahabi banyak nonton ya. Ini ditunggu orang Wahabi ya. Biar sampai ke telinga orang Wahabi. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Adil Asy-Syuaibi itu tentang Wahabi adanya memang seperti itu di mana-mana. Walaupun sekarang ini ada Wahabi yang hadir ke acara Maulid. Kiai, kan nggak perlu saya terjemahkan kan? Hah? Nggak perlu saya terjemahkan kan? Nggak. Saya untuk itu lah. Ba'du asatidzah Wahabiyyin al-an yahduruna al-maulid liilqa'il muhadarat. Ba'dul muslimin fi biladina la yafhamuna al-wahabi, la ya'rifuna al-wahabi. Rubbama haula ba'du ikhwanina aqadu al-maulid thumma istadafu asatidzah Wahabiyyin liilqa'il muhadarat. Faqala ba'dul wahabiyin, sebagian Wahabi bilang pada saya, Kiai, saya ini ikut maulid. Qala li ahaduhum, ya Syekh, ana hadartul maulid, hal ana min ahli sunnah hakadha. Qultu lahum anta tahdur maulid li ilqa'il muhadarah, walakin la tab'an anta la turid an taqid al maulid fi baitik. Kamu pasti gak mau bikin maulid. Kamu datang maulid itu karena dapat berkat kalau diundang ceramah itu. Jadi kalau suruh bikin mereka gak mau. Ada yang seperti itu. Sebagian Wahabi di Indonesia ini ya, penyamaran. Jadi penyamaran lah sesama Wahabi. Dan seperti yang disebutkan oleh Syekh, sesama Wahabi itu saling mengkafirkan. Itu juga terjadi di Indonesia. Mungkin terjadi juga di Pekanbaru. Sesama Ustadz Wahabi saling tahzir, saling mengingatkan ya agar gak suka kepada sesama Wahabi. Dan itu di mana-mana. Bahkan saling takfir, sesama Wahabi saling mengkafirkan. Di daerah saya di Jawa Timur ya, di Jember itu ada kampung, ada tempat Wahabi. Di gang satunya Wahabi. Ini gang ini musuhan sesama Wahabinya. Kalau Wahabi yang gang sebelah datang tuh diusir itu. Padahal sama-sama Wahabi. Jadi Wahabi ini memang sangat senang bermusuhan. Sampai kawannya sendiri dimusuhi. Di Indonesia jadi seperti itu. Dan kita harus hati-hati dengan Wahabi.
Karena Wahabi itu seperti disampaikan oleh Syekh, mereka memang aliran Khawarij, fitnah akhir zaman, pemecah belah umat, dan sangat bahaya. Walaupun mereka mungkin penampilannya agak agamis, tapi hanya secara zahir, luar itu hanya luarannya saja itu. Jadi ini yang disampaikan oleh Syekh tadi tentang bahaya Wahabi di Indonesia. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah sudah ditutup oleh Kiai tadi. Kesimpulan yang disampaikan Syekh Adil tadi itu semuanya benar, nggak ada yang salah. Tinggal kita meyakini saja lagi dan kita hati-hati dengan Wahabi. Jadi kita tutup majelis ini dengan doa. نرجو منكم الدعاء للصالحين. أنا أرجو منكم الدعاء. أنا أرجو منكم الدعاء. ونحن نرجو منكم الدعاء وكلنا نرجو منكم الدعاء. أستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا حي يا قيوم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين. اللهم جنبنا مضلات الفتن. اللهم جنبنا مضلات الفتن. آمين. اللهم جنبنا مضلات الفتن واهدنا إلى سواء السبيل. آمين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. آمين. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرنا طرفة عين فنهلك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خذ بقلوبنا إليك. اللهم خذ بأسماعنا إليك. اللهم خذ بأبصارنا إليك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا حي يا قيوم اجعلنا من العلماء العارفين. اجعلنا من الهداة المهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم احفظ إندونيسيا يا رب من شر الأشرار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن يا حي يا قيوم. اللهم احفظ هذا المسجد ومن حضر فيه من الرجال والنساء يا حي يا قيوم القائمين عليه. واحفظ شيوخ هذا البلد واجزهم عنا خير الجزاء وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. وأعطهم القوة والتوفيق والسداد والكرم الأعلى الأكرم منك يا أكرم الأكرمين. يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم انفعنا بأولياء هذه البلدة واجزهم عنا خير الجزاء ونظرهم فينا يا حي يا قيوم وحبب لهم البقاء فينا. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Alhamdulillah selesai majlis kita malam ini. Besok insya-Allah Syekh akan salat Jumat dan menyampaikan kajian di pesantren Al-Karim Boarding School Batu Belah Bangkinang. Kalau kita dari arah Pekanbaru di sebelah kanan dekat tikungan ada foto Ustaz Somad besar-besar pinggir jalan pesantren itu. Ada stebel kuda di halamannya. Kemudian ba'da maghrib di Bangkinang di Islamic Center Bangkinang. InsyaAllah hari Sabtu Syekh akan berangkat ke Semarang. Dari Semarang ke Jogja lalu balik lagi ke Yaman. Mudah-mudahan lain waktu kita jumpa lagi insyaAllah. Kita adakan lagi majlis ilmu, muhadarah, daurah, kemudian berbagai kegiatan ilmiah di Pekanbaru bersama beliau lagi insyaAllah. Kita doakan beliau selamat, sehat afiat, dijaga oleh Allah. Semua kita saling doa dan saling berharap dari kejauhan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama panitia pengurus Masjid Al-Muqaddis, kemudian
kawan-kawan dari BPIR, Yayasan Wakaf Umat, Majelis Sunan Al-Mustafa. Ucapkan terima kasih, dan insyaallah setiap malam Jumat masih kita lanjutkan baca Sahih Bukhari masjid ini setelah salat Isya sampai selesai. Jadi silakan yang hadir setiap malam Jumat di Masjid Al-Muqaddis pembacaan Sahih Bukhari. Mudah-mudahan barakah. Mohon maaf sekali lagi atas salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.